Malien cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ fɔlɔ kunnafoni dɔw bɛ yen an k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ. N tɛmɛtɔ ɲani ka se kunnafoni ma fɔlɔ n bɛ bɔ ka ministre de la justice fo. Bamananw ko ten ko n'i ye sanu tɔmɔ bili sanfɛ k'i ka barika da bɔ a dingɛ kolo ye n'i y'a mɛn procureur sera ka baara kɛ ministre de y'a ka danaya sɛmɛ u la ka confiance d'u ma ka sira labila u ye. Bon an bɛ Kasongo fo la u b'a fɔ ko a ka baara don o ye tiɲɛ ye mɔgɔ yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman bamananw ko ten k'a ni foli ka kan an b'i encourager ka tila k'a yirila nin yɔrɔ la k'a fɔ minɛli min kɛra n'o ye Musa Jawara ka minɛli ye o ye crime de sang de ye o ye crime de sang de ye ni mɔgɔw b'a fɔ o ma fagali ko kuma de y'o ye minɛli kɛr'o la mais k'a yira ko crime caman bɛ crime économique minnu bɛ Kasongo k'i wele nin yɔrɔ la tɛgɛ ka k'a bɛɛ la kelen kelen crime ma fisa ni crime ye parce que jamana min na a jamana 80% tile kɔnɔ o bɛ balo ni dɔrɔmɛ 100 ye hali 200 tɛ se ka balo o t'a bolo ka balo donc ni mɔgɔ min sera ka miliyɔn 30 dun o la fo ka se miliyari ma e ka jugu ni maa faala ye maa faala mana minɛ ka bila yɔrɔ min e ka kan ka tɛmɛ o kan Musa tile la ala ka kisi ni nɛɛma k'a ni silamɛsuw ye ni tun ye miliyɔn 50 dun i tun bɛ bila i si dan kaso de la mais bi bɛ miliyari 100 dun i bɛ taama komi foyi ma kɛ donc k'a yira Kasongo la an mago bɛɛ an ka crime économique mɔgɔ fana ka minɛ k'a fɔ justice ye yan ko bravo parce que nin bɛ mɔgɔ assuré nin b'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko Mali kura ko k'a bɛ sen kan mais ɲɛ bɛ fɛn dɔw la k'a minɛna dɛ u ko k'a inculpera ça veut dire a nɔyira ko la ka ban a kan ka taa MCA de la n'o ye kasobonba ye mais dɔw ko wa k'a ma taa kasobonba la ne bolo maliyɛn ma fisa maliyɛn ye bɛɛ place de ye n'a ma ɲɛ ko kaso wɛrɛ tɛ Mali bolo mais an ka tɛmɛ o kan importance ba t'o la importance kun ye min ye laɲini kun ye min ye fagalikɛla ninnu ka minɛ k'a fɔ nin yɔrɔ la Adama Darame k'a bolo 2 kɔrɔta Papa Mami Keyita a y'aw bolo 2 kɔrɔta ne y'o de fɔ ala ma di i tɛ to fɔ la dɛ i bɛ to kɛ de la diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'i ma ɲi n'a sɔrɔ k'i ka ɲi i tɛ sa n'ala m'o ɲuman yira mɔgɔ la wa diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'i bɛ nkalon tigɛ k'i bɛ nkalon kan n'i bɛ tiɲɛ de kan saya tɛ s'i ma ala abada fo ala ka bɔ n'i ka tiɲɛ ye tiɲɛ ye fɛn ye o b'a yɛrɛ feere de wa maa si de se tiɲɛ la parce que tiɲɛ ye ala tɔgɔ ye aw wasalen don bi an minnu bɛ bɔ ka aw ko fɔ anw wasalen bɛ n'aw ye k'a fɔ n ko fiɲɛ min ma kolon to o tɛ kolonkalan to an bɛ nin kuma min na ni maa min filɛ n'an b'o ka saya ko kuma la n'o ye Birima ye o tun ye journaliste ye mais o ɲɔgɔn journaliste dɔw bɛ yen minnu y'u yɛrɛ feere k'u danbe feere k'u ka biki feere k'u bɔkolo feere ka Mali feere olu mɔgɔw sɔrɔla ka bɔ k'a fɔ ko Birima ka minɛli ko ye nkalon ye ko Birima ka tununi ko ye nkalon ye ko Darame ye nkalontigɛla ye n tɛ n yɛrɛ bila journaliste la mais bɛɛ b'u mɔgɔw dɔn k'a fɔ dɔrɔn hɔrɔnya de banna pewu n'o tɛ mɔgɔ bɛ jamana bila ko la o tɛ nin bɔ ka nkalon jɔ i la fadenw ɲɛna badenw ɲɛna yebaga ni fɔbagaw ɲɛna a bɛ dugu bila kun de bɔ n'an bɛ kunun tile la mɔgɔ bɛ dugu bila f'u ka sa u tɛ segin bilen Mali kɔnɔ mais hɔrɔnya banna mais a kelen-kelenninw bɛ yen ni n ko a kelen-kelenninw bɛ yen Papa Mami Keyita y'o dɔ ye ni n ko a kelen-kelenninw bɛ yen Adama Darame y'o dɔ ye n'an ko an bɛ justice fo Famusa Donibata i ka ɲuman sɔrɔ minnu ye enquête kɛ k'u ka vie bila danger la ka Mali bila Mali bilalen kɔfɛ ka tila ka segin enquête ma an b'olu de fo fɔlɔ n'i ye baara nɔgɔyalen k'a teliyalen dɔ de y'a ɲɛɲini ka n'a ɲɛdi sinon biɲɛkala ɲini n'a sen dali biɲɛkala k'o tɛ ɲini ka ye nin cɛ fila n b'o de fɔ Asimi ye nin yɔrɔ in na nin cɛ fila ninnu bɛ se ka segin Mali la cogo min nɔgɔya kɔnɔ teliya kɔnɔ k'u ka droit bɛɛ lajɛlen lasegin u ma a ka kan ka d'a kan nin fana ye jamana kɛlɛ dɔ ye ka criminels kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ka faso cilaw kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ jamana kɛlɛ tɛ se ka tɛmɛ o kan diinɛ kɛlɛ tɛ se ka tɛmɛ o kan donc ninnu ye diinɛ kɛlɛlaw de ye u ka segin k'u bila u ka droit kɔnɔ k'u ka sécurité d'u ma Papa Mami bɛ se ka goya ye de l'épervier du Mandi mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛ min don
ma fa ɲɔgɔn tɛ Mali la dɛ n t'o fɔ mais a ɲɔgɔn man ca Mali la dignité bɛ cɛ min na komi ale a man ca a ye minnu dɛmɛ ka minnu yɛrɛ kunkolo kisi olu de b'u sigi u ka plateau kan k'a nɛni a ma bɔ abada k'u jaabi a bɛɛ kan ka juru don a yɛrɛ kana k'a yɛrɛ pandi mais papa Mambi ka hɔrɔnya de b'u ta ɲɛ Adama Dramé ka hɔrɔnya de b'u ta ɲɛ mais a tɛ se tiɲɛ la an ka sa tiɲɛ ka sira kan ne bɛ sa tiɲɛ ka sira kan nin vocal in mago bɛ partage la a y'a partager u k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ jɔ a bɛ jɔ tiɲɛ de kan wa hali ni tiɲɛ n'a fɔbaga dɔgɔyara cogo cogo ka goya ye cogo cogo i ka da kan i ka t'i sigi i kelen na maaw b'i sɔrɔ yen parce que tiɲɛ tɛ se ka to a kelen na ala y'aw ka tiɲɛ de lasegin aw ma bi Adama Dramé diɲɛ bɛɛ n'i kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n b'a dɔn k'a fɔ Birima Touré tun bɛ baara k'i bolo mais latigɛ in b'a sɔrɔ tuma min o y'a sɔrɔ a tɛ baara l'i bolo bilen a y'a sɔrɔ k'a to min bolo o y'i da n'i sen bɔ kuma la mais e ko ko dili e ko ko hɔrɔnya e ko ko baarakɛɲɔgɔnya e ko ko malidenya e ko ko tilennenya e ko ko ala e ko ko hinɛ e tugura k'a kɛlɛ kɛ san 5 k'i ka denbaya bila k'i faso bila k'i denw bila k'i bɛ sa tiɲɛ nɔfɛ adama i tɛ to nkalon na fo diɲɛ ka wuli nin kuma in bɛ kan k'a fɔ émotion min bɛ n na ala b'a dɔn ala kira b'a dɔn k'a fɔ Asimini Sokɛli ye Yamsa Kamara o bilala ka place la cogo min tɛ se k'a fɔli la dɛ papa Mami ni Adama ka lasegin Mali kɔnɔ k'u bila place la ka d'a kan u jabatɔ ma bɔ diɲɛ ka di yɛrɛ de b'a la u bɛ bɔ wagati min u ka bɔ ou bien u ka faga donc ni mɔgɔ bɔra o condition na n'ala y'o tigilamɔgɔ ka tiɲɛ lasegin ma a ka kan hɔrɔnya ni danbe kɔnɔnya ni tilennenya la n'an ko Mali kura bɛ jɔ tiɲɛ de kan k'u lasegin k'u bila u ka droit la n tɛ mɛn nin kuma in na koyi n bɛ nin bila yan natɔ